Pemirsa, kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton ke Jakarta hari ini menjadi sorotan penting dalam dinamika hubungan internasional. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah isu strategis dibahas mulai dari perubahan iklim hingga konflik di Suriah. Untuk laporan lengkapnya kita menuju ke Kaira yang melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Betul Graciela, kunjungan Menlu Hillary Clinton disambut hangat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam suasana diplomatik yang penuh keakraban. Sesi pertama membahas penguatan kemitraan strategis dan secara khusus menyoroti pentingnya kerjasama menghadapi perubahan iklim global. Selamat datang kembali Bu di Indonesia. Kami sangat senang bisa menerima Anda dalam kunjungan resmi sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Welcome back to Indonesia, Mrs. Hillary. We are very pleased to receive you here on your official visit as Secretary of State of the United States. Thank you very much, Mr. President. It's wonderful to be back. I always admire the warmth and hospitality of the Indonesian people, and the beauty of this country never failed to impress me. Terima kasih. Kami juga merasa terhormat atas perhatian yang terus Ibu tunjukkan kepada hubungan bilateral kita. Saya yakin kunjungan ini akan membawa semangat baru bagi kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Thank you. We are also honored by your continuous attention to our bilateral relations. I believe this visit will bring new energy to the strategic partnership between Indonesia and the United States. Thank you, absolutely, Mr. President. President Obama and I both commit to enhancing our engagement to South Asia, and Indonesia plays a very central role in that vision. Indonesia tentu siap untuk memainkan peran aktif, bukan hanya dalam konteks-konteks regional, tetapi juga dalam isu-isu global. Kami ingin membangun kerjasama yang saling menguntungkan, dari perdagangan, pendidikan, hingga penanggulangan terorisme dan perubahan iklim. Indonesia is ready to play an active role not only regionally but also in global issues. We want to build mutually beneficial cooperation on trade, education, counter-terrorism, and climate change. I'm glad you mentioned climate change, Mr. President. The U.S. is looking for the strong partner in the region to work together on a stable solution. I believe Indonesia leadership, especially as a country with a vast natural resource, is vital. Isu lingkungan memang sangat dekat dengan perhatian kami. Kami sedang berusaha keras menjaga hutan tropis dan biodiversitas kita. Tapi tentu kami tidak bisa menjalankan ini sendiri. Kami butuh mitra global yang mendukung seperti Amerika Serikat. Environmental issues are indeed close to our hearts. We are making serious efforts to protect our tropical forest and biodiversity. But of course, we cannot do it alone. We need global partners like the United States. You can count on our support, Mr. President. Let's make sure that our partnership not only strengthens our government but also directly benefit the people of both our country. Memang itulah yang terpenting. Rakyat kita harus bisa memanfaatkan manfaat langsung dari hubungan ini. Kita ingin membangun kerjasama yang konkret dan berorientasi pada hasil yang nyata. That is what matters the most. Our people must feel the direct benefits of this relationship. We want to build cooperation that is concrete and results-oriented. Then let's go together. Mr. President, I'm confident that this visit will be a strong foundation for a year ahead. Sesi ini menjadi penegasan bahwa tantangan global seperti krisis iklim hanya bisa dihadapi melalui kolaborasi erat lintas negara. Saya kembalikan kepada Graciela. Kerjasama dalam isu di lingkungan memang menjadi fondasi penting dalam kemitraan Indonesia-Amerika. Namun tak hanya itu, ketegangan di kawasan Asia Pasifik, terutama di Laut Cina Selatan juga menjadi fokus utama dalam sesi kedua. Kita kembali ke Kaira. Ya Graciela, setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Hillary Clinton melanjutkan pembicaraan bilateral bersama Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa. Topik utama yang dibahas yaitu stabilitas kawasan dan ketegangan yang terus meningkat di Laut Cina Selatan. It was a very productive conversation with President Yudhoyono. I truly appreciate Indonesia's commitment to strengthening our strategic partnership. Kami juga sangat menghargai kehadiran dan komitmen Amerika Serikat, Ibu Clinton. Sekarang, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian kami di kawasan. We also truly appreciate the presence and commitment of the United States, Madam Secretary. Now, allow me to share a few issues of concern to us in the region. Salah satu isu yang terus menjadi perhatian adalah situasi di Laut Cina Selatan. Ketegangan yang muncul akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan.
bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Stabilitas dan kebebasan navigasi di wilayah tersebut sangat penting. One issue that remains a concern is the situation in the South China Sea. The recent tensions are quite worrying for Indonesia and other Asian countries. Stability and freedom of navigation in that area are essential. I understand entirely, Mr. The United States believe that the deficit in the South China Sea must be addressed peacefully and in accordance with international law, especially the UN Convention of the Law of the Sea. Kami berpendapat bahwa semua pihak baik negara pengklaim maupun non-pengklaim harus menahan diri dan menghindari tindakan provokatif. Kami terus mendorong agar analog multilateral difasilitasi dan bahwa ASEAN tetap menjadi poros dalam penyelesaian isu ini. We believe that all parties, whether claimants or non-claimants, must exercise restraint and avoid provocative actions. We continue to encourage multilateral dialogue and assert that as ASEAN countries must remain central in resolving that issue. That's actually what the US support. ASEAN centrally, we welcome Indonesia role as a bridge builder, and we believe that a clear and enforceable code of the conduct is long overdue. Itulah yang sedang kami coba dorong. Kami percaya bahwa penyelesaian yang damai dan berbasis hukum akan membawa manfaat jangka panjang, bukan hanya bagi negara pengklaim, tapi bagi stabilitas kawasan secara keseluruhan. That is exactly what we are trying to promote. We believe that a peaceful and law-based resolution will bring long-term benefits, not only for claimants but for the region overall stability. I couldn't agree more. Let's continue this moment, and please know that the United States is ready to work hand in hand with Indonesia on that issue. Their leadership is deeply valued. Kami menyambut baik kerjasama itu, Ibu Clinton. Dalam situasi seperti ini, kerjasama yang saling menghormati dan terbuka menjadi kunci. We welcome that cooperation, Madam Secretary. In situations like this, respectful and open collaboration is key. Diskusi ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga keamanan laut kawasan dan mencegah eskalasi yang merugikan seluruh negara di Asia Tenggara. Saya kembalikan ke studio. Dari kawasan Asia, perhatian bergeser ke Timur Tengah. Krisis Suriah yang terus memburuk turut menjadi agenda pembicaraan antara kedua menteri luar negeri. Kita kembali bergabung bersama Kaira untuk laporan selengkapnya. Benar Graciela, dalam sesi ketiga, Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa dan Hillary Clinton menyoroti situasi di Suriah yang saat itu sudah memasuki fase krisis kemanusiaan. Indonesia mendorong penyelesaian damai, sementara Amerika Serikat menyatakan dukungan bagi transisi politik di Suriah. Ibu Clinton, sebelum kami akhiri pertemuan ini, saya ingin menyampaikan keprihatinan kami atas krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Suriah. Konflik bersenjata yang keberpanjangannya telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan jutaan orang mengungsi. Madam Secretary, before we conclude this meeting, I would like to express our concern regarding the worsening humanitarian crisis in Syria. The protracted armed conflict has resulted in thousands of casualties and millions of displaced persons. I share your concern, Mr. The situation in Syria is heartbreaking. The Assad region brutal response to the own people uncapable. The U.S. continues to press for a political transition that reflects the will of the Syrian people. Kami meyakini bahwa penyelesaian krisis Suriah tidak bisa dicapai melalui kekerasan. Diperlukan pendekatan diplomatik yang inklusif dengan melibatkan semua pihak, termasuk PBB dan negara-negara kawasan. We believe that the Syrian crisis cannot be resolved through violence. A diplomatic approach is needed, one that includes all parties, including the United Nations and regional actors. We fully support UN-led effort and work of specially envoy Lakhdar Brahimi. At the same time, we're providing humanitarian assistance to the Syrian people and encouraging the opposite to unite around a peaceful vision for the future. Indonesia menghargai segala upaya untuk mendorong perdamaian dan membantu korban sipil. Kami juga siap berkontribusi dalam bentuk dukungan diplomatik maupun kemanusiaan sesuai kapasitas kami. That's deeply appreciated, Minister. Indonesia's voice as a moderate democratic nation carries weight on the international stage, and together we must keep pushing for an end to the violence.
That deeply appreciate, Minister. Indonesia's voice as a moderate democracy nation carries weight on the international stage. Together, we must keep pushing for an end to the violence. Kami akan terus menyuarakan pentingnya solusi damai. Dunia tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan rakyat Suriah. We will continue to speak up for peaceful solution. We must not turn a blind eye to the suffering of the Syrian people. Dengan pendekatan moderat dan prinsip-prinsip kemanusiaan, Indonesia kembali menegaskan posisinya di panggung diplomasi global. Saya kembalikan kepada Graciela. Kunjungan diplomatik hari ini pun ditutup dengan pernyataan bersama antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Hillary Clinton. Kita kembali ke Kaira untuk penutup kunjungan yang penuh makna ini. Ya, Graciela. Di akhir kunjungan, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton kembali bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan apresiasi dan menegaskan keberlanjutan kerjasama bilateral. Ibu Clinton, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda hari ini. Diskusi kita sangat bermanfaat untuk memperkuat fondasi kemitraan strategis Indonesia dan Amerika Serikat. Mrs. Clinton, I would like to thank you for your visit today. Our discussion have been very productive and further strengthen the foundation of the strategic partnership between Indonesia and the United States. Thank you, Mr. President. I feel very encouraged by the deeply of our conversation. Indonesia is a vital partner for the United States, not only in this region but globally. Saya berharap komunikasi yang baik ini terus berlanjut di masa mendatang. Kita menghadapi banyak tantangan bersama, mulai dari perubahan iklim hingga stabilitas regional. Namun, saya yakin dengan semangat kerjasama, kita bisa mengatasinya. I hope this good communication continues in the future and we face many shared challenges from climate change to regional stability. But I believe with the spirit of cooperation, we can overcome them. I agree, Mr. President. Let's keep building on this momentum. Please extend my warm regards to the Indonesian people. It has been an honor to be here. Terima kasih Ibu Clinton, semoga kunjungan Anda membawa dampak positif yang nyata bagi hubungan kedua negara. Thank you, Mrs. Clinton. May your visit bring tangible positive impact to the relationship between our two countries. You may shake hands now. Dengan penuh kehangatan, pertemuan resmi ini ditutup. Kedua negara sepakat untuk terus memperkuat kerjasama strategis di tengah dinamika global yang terus berubah. Saya Kaira, melaporkan dari Istana Kepresidenan Jakarta, kembali ke studio. Terima kasih Kaira. Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke Indonesia hari ini mencerminkan pentingnya kerjasama lintas negara dalam menjawab tantangan global. Saya Graciela, kami akan terus menghadirkan laporan terkini seputar diplomasi Indonesia dan dunia. Sampai jumpa.